पिंधले तो मस्त लागबा पूरा पिंक और रेड रे छे होलसेल लगवा देखो गचडी रे सबटा আছে बहुत सुंदर लागुछे देखो आपण माने बॉर्डर रे देखि केते सुंदर लागुछे एटा बॉर्डर रे ऊपर रहउछे बटन पाट बाई लागुछे आठ बॉर्डर रे डिजाइन देछे किंतु डबल बॉर्डर अछि डबल बॉर्डर रे डबल बॉर्डर सबटा डिजाइन आपण माने कैंसी नो बिना देखि दिबे कम प्राइस रे आपण मानक ले साड़ी अवेलेबल हे जैसा सब 120 सूता। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी ए जो संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा रे थिबा प्रियंका हैंडलूम के जुहार जे मासमले आउ हमर सब रना हला प्रियंका हैंडलूम हमर एड्रेस ता हला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा जेंटा की समलेश्वरी मंदिर पाखे अछि आ गुटे शॉप अछि जेंटा की समलेश्वरी मंदिर सामना रे फोन नंबर गेट सामना रे गुटे दुकान शॉप अछि आउ सेटा भी प्रियंका हैंडलूम सेने आज्ञा रहसन आउ जेंटा की कुष्टापड़ा रे अछि सेटा इनु साड़ी बिका होचे आ सेतिरे थान कपड़ा बेसी होचे ने थान कपड़ा ड्रेस सब कलेक्शन हेनु मिली जिबा आउ आपण माने सिंके भी विजिट करिवे आबे आउ इनके भी विजिट करि पारबे जिनके आसले भी आपण माने नै पारबे साड़ी दुईटा शॉप अछि आउ आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा इटा आज हमें देखमा 3000 रु पूरा 8000 9000 तक कलेक्शन माने देखमा 3000 रु 8 9000 तक देखुन फर्स्ट कलेक्शन रे किते रु स्टार्ट कर देमा आज 3000 रु स्टार्टिंग करमा 3000 रु देखो आई फर्स्ट कलेक्शन देखमा इटा 3000 टंका रु स्टार्ट हे जिबा देखो इटा ब्लू रेड रो छे इटा तार बॉडी साइड है सर आंचल है इटा आसबा 2900 टंका रे 2900 रे अछि हाफ रे अछि लाइट डीप कलर है ब्लू और ग्रे कलर है आई तार फुल बॉडी इटा तार आंचलटा देखो आसबा 3300 टंका रे देखो छोट छोट काम हिचे 3300 रे आसबा इटा तार बॉडी साइड आ इटा तार आंचल साइडटा छोट छोट काम बहुत सुंदर लागुचे आंचलटा एवडे रेड पिंक रे आसबा रेडटा आसबा 3100 टंका रे आपण मांगो इटा मिली जाउचे देखो इटा तार बॉडी साइडटा मयूर डिजाइन रे एटा होचे आइटा तार आंचल साइडटा देखो आ गुटे आसबा 3300 रे एटा 3300 टंका रे 3300 रे इटा बॉडी साइड आउ आइटा तार आंचलटा इटा भी 3300 ये कॉफी रे रामा ग्रीन अछि इटा तार आंचल है आइटा होचे फुल बॉडी एटा तार फुल बॉडी रामा ग्रीन रे कॉफी 3300 पिंक रेड रे 3100 रे देखमा 3100 टंका रे 3100 रे देखमा देखो इटा तार आंचल सेटा आइटा होचे फुल बॉडी रेड रे पिंक 3500 रे एटा उटे 3500 टंका रे डबल बॉर्डर रे आसी गेला डबल बॉर्डर अछि रा देखो इटा देखो रे तार पिंक और ग्रीन अछि बॉडी साइडटा एटा आंचल ग्रीन अछि ग्रीन कलर रे 3000 रे एटा 3000 टंका रे देखो 3000 देखमा ब्लैक रेड ब्लैक रे देखो बॉडी साइड आइटा तार आंचल साइडटा देखो बहुत सुंदर लागुचे आंचलटा शाइनिंग अछि आ गुटे देखमा एटा उटे आसी 2800 रे अछि 2800 टंका रे 2800 रे अछि ये ब्लू और ऑरेंज इटा बॉडी साइड आइटा तार आंचल साइडटा मा 3300 रे 3300 टंका रे पिंक और ब्लू रे अछि आंचलटा अछि कलसी गोडो डिजाइन रे देखो एटा होचे फुल बॉडी रे इटा तार बॉडी साइड इटा तार आंचल साइडटा बहुत सुंदर लागुचे पूरा कलस इचे बढ़िया लागुचे आ गुटे देखमा 3000 रे 3000 टंका रे रेड कलर और लाइट कलर कॉम्बिनेशन आ पिंक कलर रे अछि बहुत सुंदर लागुचे तार डिजाइनटा एटा होचे फुल बॉडी इटा बॉडी साइड एटा होचे आंचल साइड इटा तार आंचल साइडटा आ गुटे देखमा 3000 रे 3000 टंका पिंक रे अछि लाइट पिंक रे रेड रो कॉम्बिनेशन लक्ष्मी पाद बागी अछि आ इटा तार आंचलटा रेड कलर रे आ गुटे देखमा 3000 रे 3000 टंका रे इटा आसी गेला देखो पूरा लाइट कलर अछि ब्लू आ ग्रे रे आ इटा तार फुल बॉडी आंचलटा इटा आ जहा कि जिना भले छै जल्दी बुकिंग करूँ आ इनो तो देखुन बहुत सारा कलेक्शन आसी जाई छै आ गुटे देखमा 3200 रे 3200 रे येलो आ कॉफी इटा रोजो स्पेशल कलेक्शन येलो आ कॉफी रे कितने सुंदर लागुचे शाइनिंग भी बहुत बढ़िया अछि आइटा तार आंचल साइडटा इटा कॉफी रे अछि आ गुटे देखामा 3200 रे इटा ब्लाउज पीस आसबा इटा ब्लाउज पीस आसी जाउ छै इतरे इटा ब्लाउज पीस आसबा देखुन ब्लाउज पीस वाला लाइट कलर अछि आ बॉडी तार बॉर्डरटा लाइनिंग हेचे हला थान ऊपर अछि ना 3300 रे इटा उटे आसी गेला 3300 टंका रे देखुन इटा तार बॉडी साइड देखो ग्रीन कलर सुंदर लागुचे ग्रीन आ लाइट ग्रीन रो अछि
ଏଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲ ସେଟଟା पर्पल कलर रे देखो इटा बहुत सुंदर लागছে राउंड टेराकोटा और स्टार सबटा अछि हां केते सुंदर लागছে देखो इटा होचे फुल बॉडीटा फुल बॉडी एटा त आंचल सेटटा एटा प्राइस काना रहबो इधर प्राइस टा 2900 अछि 2900 टंका रे 2900 रे अछि इटा मिली जिबा देखो देखो इटा 3100 3100 टंका रे इटा उटे आसी जाइछे बहुत सुंदर लागुछे इटा त बॉडी सेटटा कलसी गोडू राउंड टेराकोटा अछि हां बहुत सुंदर लागुछे एटा त आंचल सेटटा आंचल साइडटा देखो इटा उटे देखामा हेते 3400 रे 3400 केते सुंदर लागुछ देखो जहां के ये कॉफी कलर अछि जल्दी बुकिंग करू आंचलटा फुल बॉडी इटा तार फुल बॉडी पिंक रे लाइट कॉफी अछि हां आ उटे देखामा 3000 रे इटा उटे आसीला 3000 टंका रे देखो 3000 रे देखामा इटा तार बॉडी साइडटा इटा घर घर अछि बॉडी एटा आइटा तार आंचल सेटटा सेम 3000 टंका 3000 आ गुटे देखामा 3000 रे इटा ये भी पर्पल रे अछि आ पिंक कलर अछि पर्पल केते सुंदर लागुछि तार डिजाइनटा देखो इटा स्टार सबटा डिजाइन रे अछि आंचलटा अछि इटा उटे तार आंचलटा खामा 3000 रे इटा उटे पिंक आ ब्लू 3000 टंका पिंक आ ब्लू रे अछि पिंक ब्लू डबल बॉर्डर रो काम हिचे आउ इटा तार बॉडी साइडटा आ इटा तार आंचल साइडटा देखो ब्लू कलर अछि ए दे देखामा 2800 रे प्लेन बॉर्डर रे इथरे ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस आसबा इथरे आसी जिबा हां देखो देखो इटा होचे फुल बॉडीटा देखो आ उटे कलर तार आसबा कलर ऑप्शन रे देखो दुटा कलर आसी सेम डिजाइन रे 2800 रे आसबा इटा ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस सहित इटा आसी जाउचे 2800 टंका रे इटा देखामा 3700 रे गुटे 3700 टंका रे आपण मानकु इटा मिलीबा देखि रे माइडा देखो इटा होचे 3700 फुल बॉडी 3700 टंका रे आसी जिबा आ गुटे देखामा 3400 रे 3400 टंका रे हां बहुत सुंदर लागबा इटा देखो इटा लाइट कलर रेड पिंक रे रेड कलर अछि रेड लाइट सुंदर लागछ पूरा इटा आसबा 3600 रे 36 टेराकोटा रे आई सबुतरे ब्लाउज पीस सबुते ब्लाउज पीस आसबा देखि दो देखो 3600 टंका रे आपण मानकु इटा मिली जिबा देखि दो तार इटा फुल बॉडी साइडटा बहुत सुंदर लागबा इटा जे भी पिनले बहुत सुंदर लागबा आ गुटे देखामा 3500 रे इटा उटे आसी होला देखो 3500 टंका रे आपण मानकु मिली जाउचे इटा होचे ऑरेंज बॉर्डर रे आ ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन रे इटा ऑरेंज कलर आ ब्लैक रे इटा आसबा 3800 रे इटा 3800 टंका रे देखो इटा भी ब्लाउज पीस अछि हां रामाग्री रे रेड रामाग्री रेड रो कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लागबा कपड़ा भी बहुत फाइन अछि देखो एटा सब 120 सूता सब 120 सूता इटा आसबा 3700 रे 3700 रे राउंड टेराकोटा रे अछि नहीं टेराकोटा रे अछि घर घर डिजाइन अछि टेराकोटा घर डिजाइन रे पिंक रे ब्लू बढ़िया लागबा प्राइस टा 3700 टंका इटा आसबा 3500 रे इटा उटे 3500 रे आसबा इटा 3500 टंका रे ब्लू रे रेड कलर इटा भी थान साड़ी है सब थान साड़ी प्लेन बॉर्डर आसबा जहा के जेना भला जे खाली टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करून आ अपन माने ऑनलाइन भी नहीं पारबे आउ घर के भी विजिट करून घर के विजिट करले तो आउ भी कलेक्शन देखा हेबा देखो इटा 3500 रे आसबा इटा 3500 लाइट पर्पल कलर रे मेरून कलर अछि देखो थान रो पूरा लोएस्ट प्राइस रे 3500 टंका इटा आसबा 3400 रे इटा उटे 3400 ग्रीन रे ब्लैक अछि आइटा सब ब्लाउज पीस आसी सब ब्लाउज पीस आसबा इटा ग्रीन रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि 3400 हां इटा आसबा 3400 रे गुटे सनाइसे सिलेक्टिव कलेक्शन माने देखा होची पिंक रे ब्लैक रेड हैला तीनटा कलर आसी आ गुटे आसबा 3500 रे टिके लाइट कलर आसबा कॉफी देखो केते सुंदर लागुला बॉडी सेट देखि एटा उटे भी बहुत सुंदर लागु जे देखो एटा भी सेम 3500 इटा आसबा 3300 रे इटा देखो प्लेन ऊपर अछि मधारे प्लेन आसबा दुई साइड रे वर्क आसबा देखो 3300 रे 3300 टंका रे आसी जाउछे ताना प्लेन टाइप रो आ गुटे देखामा इटा भी 3300 रे आसबा देखो कपड़ा भी ब्लाउज पीस भी आसबा हां ब्लाउज पीस भी आसबा देखो इटा भी 3300 सेम 3300 टंका रे सुंदर लागुछे आपण मानकु मिली जाउछे इटा आसबा 3400 रे गुटे डबल पेरे इटा आधा आधा अछि इटा 3400 टंका रे 3400 रे कॉफी आ ग्रे कलर रे अछि एटा होचे फुल बॉडीटा 3400 टंका ने 3400 इटा आसबा 3700 रे गुटे टेराकोटा रो 3700 टंका रे आपण मानकु इटा मिली जाउछे पिंक आ ब्लू रे आसबा इटा 3700 टंका आ उटे रामा ग्रीन ब्लू रे देखमा 3700 रे इटा भी 3700 टंका इथरा भी ब्लाउज पीस आसबा
দেখুন ব্লাউজ পিস ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଳି ଯାଉଛି ସେମ୍ 3700 ଟଙ୍କା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ଲୁ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ପଲ କଲର ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାମା এটা কলর অপশন রে তার আসি ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର দেখুন দুইটা কলর আসি যাচ্ছে সেম ডিজাইন উপরে 3700 ରେ যেটা নেলে বি 3700 টଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାମା 3600 ରେ 3600 ଟଙ୍କାରେ ହୁଁ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ ଅଛି দেখুন দেখুন। 3600 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ମିଳି ବ୍ଲୁ ରେଡ୍ ଯାଉଛି ପିଙ୍କ ଅଛି ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାମା 3700 ରେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ রামা গ্রিন রেড র কম্বিনেশন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগବା হুম এটা 3700 3700 হুম कपड़ा भी बहुत बढ़िया अच्छे হ্যাঁ शाइनिंग होचे 4 बड़ा 6 बड़ा 8 बड़ा देखमा हैला দেখুন এটা তার বডি সাইড হ্যাঁ हैला বডি সাইডটা आ এটা তার आंचल आसवा बहुत सुंदर लागुचे হুম चॉकलेट कलर रे ग्रीन अच्छे হ্যাঁ बहुत सुंदर लगवा আর তার প্রাইসটা 6000 प्राइस टा 6000 হুম দেখুন এটা আসবা 6700 রে গুটা আসবা এটা 6700 টଙ୍କା 6700 রে এটা 8 বর্ডর রে আসি যাଉଛି না रेड रामा ग्रीन ब्लू अच्छी হুম देखो डिजाइन टा बहुत सुंदर लागुचे 6700 ଟଙ୍କା 6700 রে আর তার আঁচল এটা তার आंचलটা देखो कितने सुंदर लागुचे আঁচলটা হচ্ছে ব্লু কলর রে ଆଉ তার বাদ দেখমা এই টাইপ র কালেকশন মানে টিকে দেখি দেমা 8 ये বর্ডর 6700 রে দেখাमा হুম এটা নয়া নয়া কলর আসি যাইছে না सब नुआ नुआ कलर रे দেখুন আপন মানে সে রেগুলার কলর মানে দেখিଥିବେ এটা ସବୁ নয়া নয়া কলর রে আপন মানকু মিলি ଯିବା देखुन तार बॉडी साइड टा এটা হুম कितने सुंदर लागुचे रेड मेरून ब्लैक रो अच्छे হুম এটা তার आंचल साइड टा দেখুন আঁচল সাইডটা তার দেখি দাও बहुत सुंदर लागबा पूरा গুটের আঁচল দেখি দেমা বাকি সব স্যাম্পল হিসাবে দেখি দেমা 6700 এটা 6700 হুম দেখুন আপন মানে যদি বাহার এটা গুটে আসবা দেখুন। কেতে রেট পড়ছি ইনু কেতে কম কম প্রাইস রে আপন মানকলে শাড়ি अवेलेबल হৈ যাইছে খাস রজল লাগি এটা দেখুন 6700 রে बहुत सुंदर लागुचे नर्तकी डिजाइन আছে হুম रेड येलो कॉफी रे আছে এটা বি 6700 টଙ୍କା এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ଆଉ ଗୋଟେ 6700 রে এটা ওটা বি 6700 টଙ୍କା দেখুন নয়া নয়া ডিজাইন সব बहुत सुंदर लागबा এটা দেখুন নর্তকী প্যাটার্ন দেখিদিবে এটা দেখুন কোণার্ক চক্র আর সে কেতে সুন্দর স্তম্ভ লাগুছে। ডিজাইন রে সেম 6700 6700 প্যাটার্নটা সেম রহুছে নে सेम আছে হুম এটা কফি রে আসবা তার আঁচলটা হ্যাঁ আঁচলটা ଆଉ তার বাদ দেখি দেমা ଗୋଟେ কলেকশন ଆଉ ଗୋଟେ 6700 রে দেখামা এটা বি 6700 6700 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ହେଲା এটা তার বডি সাইড হুম এটা বডি সাইডটা দেখুন 6700 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା আইতা এটা তার আঁচলটা আঁচলটা এটা গ্রিন बहुत কলর सुंदर লাগবা গ্রিন আর মেরুন আছে আর টিকে লাইট কলর আছে হুম হুম এটা ଗୋଟେ 6700 রে দেখামা ଏବେ দেখি দেমা এটা এটা বি 6700 রে 6700 হুম দেখুন এটা তার বডি সাইডটা হুম ହେଲା এটা 6 বর্ডার অরেঞ্জ রে কফি হুম 6 বড়রে 6 বর্ডার এটা তার আঁচল সাইডটা আঁচল সাইডটা এটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে পুরা হুম ডবল বড় দেখামা 6000 রে এ 6000 ଟଙ୍କା 6000 রে আসবা রেড আর ব্লু রে আছে এটা সে নেভি ব্লু কালার রে আছে না হ্যাঁ নেভি ব্লু রে আছে হুম রেড আর নেভি ব্লু রে এটা 6000 6000 ଟଙ୍କାରେ ନବକୋଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ নবকোটি পেটা আর এটা তার আঁচল সাইডটা হুম দেখুন 8 বর্ডার রে আউটে 8 বড় আছে হুম হুম 8 বর্ডার উপরে এটা বহুত সুন্দর লাগবে মেরুন কালার আর লাইট কালার পিঙ্ক কম্বিনেশন রেড মেরুন আছে হুম ডিজাইনটা দেখুন আর তার আঁচলটা ঠিক এটা তার আঁচল সাইডটা দেখুন আঁচল সাইডটা কেতে সুন্দর আছে শাইনিং আছে পুরা আর তার ফুল বডি দেখুন আর ଗୋଟେ দেখামা 6700 রে এটা এটা 6700 6700 এটা भी 8 বড় আছে হুম এটা দেখি দেখি 8 বর্ডার রে সেম 6700 বডি সাইডটা बहुत আসি सुंदर যাচ্ছে डिजाइन ହେଇছে হুম रेड शाइनिंग होचे बहुत शाइनिंग टा बहुत सुंदर डिजाइन भी আছে হুম ডবল বড় দেখামা এবে 6000 রে ডবল বর্ডার 6000 টଙ୍କା ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন बहुत सुंदर আছে গামলা ডিজাইন আছে হুম গছ আছে দেখুন আঁচল এটা ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা কফি রে রেড গমলা ডিজাইন উপরে হুম আর এটা তার আঁচলটা আঁচলটা দেখুন মাছ চক্র ডিজাইন রে কেতে সুন্দর লাগুছে পুরা হুম নেক্সট আর ଗୋଟେ দেখামা মেহেন্দি রেড রে ডবল বর্ডর হ্যাঁ মেহেন্দি রেড রে ডবল বর্ডর মেহেন্দি রেড রে ডবল বর্ডার কালেকশন আসি গলা দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে কেতে সুন্দর লাগা তার বডি সাইডটা বডিটা আঁচলটা ঠিক দেখুন এটা আঁচল সাইডটা দেখি তোমার রেড রে আছে হুম এটা বি 6000 6000 হুম নেক্সট কালেকশন দেখুন আসি দেখুন গলা এটা এটা ଗୋଟେ পর্পল কলর আছে রেড ব্লু রে আছে কেতে সুন্দর শাইনিং भी আছে হুম আর বহুত সুন্দর ডিজাইন भी আছে হুম আর তার আঁচল সাইডটা দেখি দઉં কেতে সুন্দর লাগুছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটার প্রাইস কানা রহবা 6600 টଙ୍କା এটা এটা 6600 টঙ্কারে আসি 6600 যাচ্ছে এটা ওটা বি এটা भी 6700 রে আইবা 6700 টঙ্কারে দেখুন দেখুন। এটা স্টার সফটা ডিজাইন দিয়েছে কেতে না সুন্দর লাগুছে ডিজাইনটা তার হুম দেখুন কলরটা লেটেস্ট দেখুন। ডিজাইন উপরে আছে এটা কলরটা भी ইউনিক আছে হ্যাঁ আর এটা এটা আঁচল সাইডটা আঁচল সাইডটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে 6700 6700
এটা গোটে দেখମা 6000 रे এটা গোটে ডবল বর্ডর রে 6000 टंका रे आपण मानको देखो। मिली जिबा डबल बॉर्डर रे सब ब्लाउज पीस आसी ब्लाउज पीस आसबा देखो केते सुंदर लागछि लाइट कलर गोटे रेड कलर हाँ। अछि बॉर्डरटा ता आटा तार आंचल सेटटा आंचल से देखो केते सुंदर लागछि पूरा এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা দেখুন এইটা रेड প্রাইসটা कलर अछि 6000 6000 टंका के डिजाइन रे एटा भी 6000 आसबा এটা भी সেম 6000 6000 टंका आसबा रे बहुत सुंदर लागछि साड़ीटा হুম ता डिजाइनटा देखि दऊ এটা হচ্ছে দেখুন ডিজাইনটা 6000 टंका রে না देखो नर्तकी रे मंदिर मंदिर अच्छे बहुत सुंदर लगवा হুম चलटा এটা হচ্ছে তার আঁচল সাইডটা 6000 टंका कामा এটা গোটে भी সেম 6000 टंका রে আসি গলা দেখুন डबल बॉर्डर रे এটা ସବୁ ডবল বর্ডর কলেকশন देखो মাত্র 6000 टंका रे आपण केते सुंदर लागछि पूरा चॉकलेट मिली कलर जाउछि। अच्छे ग्रीन अच्छे चलटा ग्रीन आसवा আঁচলটা গ্রিন কালার आ আছে शाइनिंग बहुत अच्छे 6000 टंका আর গোটে দেখামা 6000 রে এবে দেখিদেমা আউ ব্লু রে অরেঞ্জ হুম এটা ସବୁ দেখো, 6000 কলেকশন 6000 এটা হচ্ছে বডি সাইডটা সেম 6000 टंका রে আসি যাচ্ছে रेड ब्लू रे अच्छे टिके हाँ। ऑरेंज बागी अच्छे এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা এটা আঁচল সেটা বহুত হাজার রে এটা গোটে भी ডবল देखो। বর্ডর সেম 6000 टंका রে देखो, आपण केते मान सुंदर को लाଗୁଛି মিলি যাচ্ছে দেখুন ग्रीन रेड रे হুম এটা দেখো আঁচলটা এটা আসি যাচ্ছে হুম, 6000 red टंका রে এটা গোটে भी এটা भी 4 বড় রে দেখুন এটা भी ডবল বর্ডর উপরে আছে এটা সে 8 বর্ডর ডিজাইন দিয়েছে কিন্তু double border ଅଛି। ডবল বর্ডর আছে ডবল বড় রে আছে এটা হুম দেখো এটা भी সেম 6000 टंका 6000 আর এটা যদি 8 বর্ডর হয়ে যেত তো 7000 পাকা এটা পাকা আঁচল আসি যেত হুম বহুত সুন্দর লাগুছে 1000 এটা 6600 আসবা এটা 6600 टंका রে হুম। দেখুন তার ডিজাইনটা বহুত সুন্দর লাগুছে হুম এটা না? হচ্ছে ফুল তার বডি body সাইডটা side টা? দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচলটা সাইডটা বহুত সুন্দর লাগবা এটা এটা হচ্ছে লাইট হ্যাঁ পিঙ্ক Same কলর গুটি 6000 पर्पल বাগি আছে হুম পিঙ্ক রে ব্লু কলর এটা বহুত পিঙ্ক সুন্দর লাগুছে দেখো নেভি ব্লু র কম্বিনেশন আছে সেম 6000 टंका রে 6000 আসি ଟଙ୍କା। যাচ্ছে মাছ କେତେ ସୁନ୍ଦର ডিজাইন ଅଛି ମାଛ ଡିଜାଇନ ଅଛି হুম ଆଉ ସାଇନିଂ ବହୁତ ହଉଛି 1500 ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର এটা আসি গলা তার বাস ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର দেখুন ଆଉ এটা নୂଆ ନୂଆ ডিজাইন মানে এটা বডি সেট এটা হুম ଆଉ এটা এটা আঁচল তার? সাইডটা মাছ ডিজাইন উপরে আছে দেখুন না কেତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାଛ ଡିଜାଇନ ଗ୍ରୀନ କଲର ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ୟେଲୋ ବ୍ଲୁ ରେ येलो ब्लू ର কম্বিনেশন হেই স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ରେ ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା আই তার প্রাইসটা দেখুন এটার প্রাইসটা 6500 6500 দেখুন এই মাছ ডিজাইন র আঁচল ସେ আসি ମାଛ ହଁ যাচ্ছে ମାଛ ଡିଜାଇନ ଆଞ୍ଚଲ ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ରେଟ ର ଦେଖାମା 6500 ରେ মেহেন্দি রেট র সেম 6500 ଟଙ୍କା রে 6500 ରେ এটা ଆସିବା ফ্যান্সি বর্ডর আসি যাচ্ছে ফ্যান্সি ବର୍ଡର ରେ ଆସିବା দেখুন এটার বডি সাইডটা হুম ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଅଛି এটা হচ্ছে এটা তার আঁচল আঁচল সাইডটা সাইডটা দেখুন 6500 6500 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାମା এটা উঠে আসি ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଡି 6500 এটা ବି এটা भी সেম 6500 ଟଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে ୟେଲୋ ରେ ମେରୁନ୍ ଅଛି येलो রে মেরুন র মাছ কম্বিনেশন মাছ বর্ডর ଅଛି হুম এইটা তার আঁচল সাইডটা দেখিদেমা এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা মাছ দেখুন। ডিজাইন রে আসি যাচ্ছে ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগবে এটা ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ରେ ଦେଖାମା ୟେଲୋ ମେରୁନ୍ ରେ হুম এটা ବି 6500 এটা भी সেম 6500 ଟଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ଗୋଟେ ବହୁତ বডি ବଢିଆ ଅଲଗା ୟେଲୋ କଲର ଅଛି হুম ହେଲା ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ টাইপ येलो ଆଉଛି ନା এটা এটা তার আঁচল সাইডটা আঁচলটা মাছ ডিজাইন উপরে আসি যাଉଛି এটা এটা ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ରେ আসবা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এটা ସବୁ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ର কলেকশন মানে ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসবা হুম দেখুন ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଅଛି ব্লাউজ পিস মিলে ଯିବା ଆଉ এটা হচ্ছে এটা তার আঁচল সাইডটা আঁচল সাইডটা দেখুন মাছ গ্রিন ଅଛି ডিজাইন রে পর্পল রে গ্রিন ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଦେଖାମା ବହୁତ ସାଇନିଂ ଲାଗୁছে ଶାଢୀଟା এটা ଗୋଟେ ସେ কটন পাট বলি আসাই না কটন পাট বাই লাগুছে হুম দেখুন তার ডিজাইনটা বহুত সুন্দর লাগবা পুরা দেখুন এটা যে দেখবে দূর এটা তো তার কটন বডি পাট সাইডটা বলবে তার বডি সাইডটা এটা ଆଉ আঁচল সাইডটা ব্লু কালার আছে দেখুন আঁচলটা ব্লু আছে আঁচল भी শাইনিং আউছে আঁচল ବି ବହୁତ ସାଇନିଂ ଅଛି ଗ୍ରେ କଲର ବାଇଟେ ଦେଖାମା দেখুন এটা 6500 ରେ 6500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରେ କଲର ରେ আসি গলা দেখুন দেখুন মেরুন সবটা ডিজাইন টাইপ রে আছে বর্ডরটা মেরুন বর্ডার মেরুন আছে আর তার আঁচল ডি দেখমা এটা তার বডি সাইড হ্যাঁ আঁচলটা এটার প্রাইস কেতে সুন্দর লাগুছে 6500 6500 হুম ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ ରେ ଦେଖାମା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ରେ 6500 ରେ এটা भी 6500 ଟଙ୍କାରେ 6500 দেখুন সেম 6500 ଟଙ୍କାରେ ডিজাইনটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে গমলা ডিজাইন উপরে আছে হুম আর এটা আঁচল এটা তার আঁচল সাইডটা হুম আঁচল সাইডটা মাছ ডিজাইন রে এটা আসি যাচ্ছে অরেঞ্জ ଆଉ গ্রিন রে দেখামা অরেঞ্জ গ্রিন র কম্বিনেশন আছে দেখুন ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ରେ দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে শাড়িটা দেখি দমা ହେଲା এটা আঁচল সাইডটা
ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল এটা তার বডিটা বডি সেটটা আইতা প্রাইসটা প্রাইসটা 6800 6800 ଟଙ୍କା নেক্সট কালেকশন ये देखमा সফটারো ଏବେ ସପ୍ତାହ ଉପରେ ପଶାପାଲିର ହଁ ପଶାପାଲି ସପ୍ତାହ ଆସିଗଲା देखो केते ଏଇଟା- सुंदर लागुचे एटा रेट आसबा 7500 7500 ଟଙ୍କାରେ केते এটা बड़ा ଆପଣ डबल ମାନେ- सफ्टार अच्छे ନେଇ ପାରିବେ डबल साइडटा এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা आउटे देखामा তার বাদে गचडी रे सफ्टा अच्छे बहुत सुंदर लागुचे एटा रेट आसबा 8000 टंका এটা 8000 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা ମିଳି ଯାଉଛି देखो पर्पल कलर अच्छे केते सुंदर लागुचे गज डिजाइन अच्छे सफ्टा अच्छे हला आइटा तर आंचलटा देखो केते सुंदर আঁচলটা দেখুন বহুত সুন্দর ডিজাইন তে আছে ट्रिपल सफ्टा रे स्टार सफ्टा স্টার সপ্তাহ দেখুন। আসি যাইছে कॉफी रे पिंक कलर এটা কপি রে পিঙ্ক पिंक র कलर केते কম্বিনেশন बढ़िया लागुचे আর এটা এটা ডার্ক তার- কপি আছে দেখুন डार्क कॉफी अच्छे देखो आंचल এটা तर टा आंचल सेटा केते छोट छोट प्रिंट अच्छे হুম बहुत सुंदर लागुचे आउटे देखामा रेड ग्रीन रे দেখুন পুরা ইউনিক কলর মানে बहुत सुंदर लागबा पूरा আসি যাইছে देखो तर डिजाइनटा হুম যে বি পিনবে কিতে এটা body সুন্দর side টা? ডিজাইন লাগবা এটা तर आंचल सेटा बहुत सुंदर लागुचे দেখুন যে বি পিনলে বহুত সুন্দর লাগবা এটা रामा ग्रीन ब्लू रे देखामा स्टार सफ्टा रे Star डबल softa। स्टार सफ्टा হুম केते सुंदर लागुचे तार बॉडीटा হ্যাঁ आ तार आंचल सेटा भी बहुत सुंदर लागुचे দেখুন আঁচল সাইডটা বি केते सुंदर लागुचे पूरा আইতা প্রাইস আসানি। কানা रहबा प्राइसटा 8800 टका एटा 8800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା 8800 रे হুম एटा गुटे आसबा 8000 रे এটা 8000 ଟଙ୍କାରେ 8000 रे आसबा দেখুন देखो পিঙ্ক কলর রে আসি গলা এটা पिंक और रेड रे अच्छे হুম ଆଉ এটা एटा तर আঁচলটা দেখুন মাত্র 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা रेड মিলি कलर आसबा যাଉଛି आंचलटा हैला आउटे रामा ग्रीन रेट देखमा एटा 8500 रे এটা 8500 ଟଙ୍କାରେ 8500 रे হুম রামা रामा ग्रीन रेट अच्छे ଆଉ ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন আছে না ब्लैक कलर দেখুন এটা ଗୋଟେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିଲେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗବା ପୁରା ଏଇଟା केते सुंदर लागुचे पूरा ଆଉ ରଜ ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ଦେଖୁନ୍। ପାରିବେ ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ ରହିବା এটা হচ্ছে আঁচলটা आंचलटा एटा आसबा पर्पल कलर रेड कलर रे 8500 रे 8500 ଟଙ୍କାରେ एटा भी बहुत सुंदर अच्छे দেখুন এই ছোট ছোট লাইন এটা সবটা ডিজাইন सबटा डिजाइन अच्छे सब হুম ଆଉ এটা আঁচলটা দেখুন দেখুন तर आंचल सेटा देखो केते सुंदर लागुचे আঁচলটা হচ্ছে রেড কালার রে আছে पूरा झुटी झुटी अच्छे बहुत सुंदर लागुचे হুম आ गोटे पर्पल कलर देखमा 8500 रे 8500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି देखो দেখুন আর এটা সবটা Double সবটা ডিজাইনটা ଅଛି। দেখুন এই সবটা ডিজাইন ଆପଣ মানে কেনসিনো বিনা দেখিଥିବେ देखो एटा आंचलटा होचे- कॉफी रे अच्छे আঁচলটা কপি ब्लैक नहीं भाबे एटा कॉफी है হুম तमा দেখুন 8500 রে এটা 8500 রে ट्रिपल 8500 सफ्टा रे টাকা अछि एटा ট্রিপল সফটারে দেখুন एटा देखुन तार बॉडी सेटटा এটা হচ্ছে ফুল বডি সাইডটা দেখুন केते सुंदर लागुचे হুম আর আঁচল সাইডটা एटा দেখুন तार आंचल सेटटा এটা প্রাইস কেতে কইলে 8500 হুম 8500 ये देखामा 8700 रे गुटे स्टार सफ्टा रामाग्री रेट 8700 रे দেখুন ই স্টার সফটাটা দেখুন আপন মানে বর্ডার রে केते দেখিতে सुंदर लागुचे এটা বর্ডার র উপরে রহুছে 8700 টঙ্কা एटा तार आंचल सेटा देखुन केते एटा सुंदर होचे- लागुचे शाइनिंग भी अच्छे আঁচল সাইডটা হুম आ गोटे देखामा 7500 রে এটা 7500 রে 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন তার বডি সেটটা এটা হুম তার বডি সেটটা ফুল বডি 7500 7500 হ্যাঁ প্রাইস भी তো মস্ত রহুছে পুরা এটা গোটে দেখুন এটা স্টার সফটা ডিজাইন রে আছে 6000 রে আসবা 6000 টঙ্কারে আপন ডবল স্টার সবটা আছে এটা লাইট কলর আছে মিলি যাচ্ছে বহুত সুন্দর লাগবা পুরা এটা হচ্ছে কফি রে আছে আঁচল সাইডটা অরেঞ্জ রে কফি হুম। আর গ্রে কলর আছে হোয়াইট আছে 1500 রে এটা আসি গলা 6500 টঙ্কারে দেখো 6500 রে এটা স্টার সফটা ডিজাইন আছে এটা ফুল বডিটা এটা দেখুন। দেখুন এটা তার বডি সেট হুম বহুত সুন্দর লাগুছে আর আঁচল সাইডটা এটা আঁচল সাইড দেখুন এটা দেখুন কেতে আঁচল সুন্দর সাইডটা লাগুছে। হুম দেখুন এ যেন শাড়ি দেখামা তার রেটটা নাই বতাও আপন যদি এটা নেবে সেটা हमको কল করবে আমি প্রাইসটা বতাই দেমা আর পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবে হোলসেল লাগবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে তার ডিজাইনটা দেখুন ডিজাইনটা কেতে সুন্দর লাগুছে আর পুরা হোলসেল প্রাইস রে আপন এটা তো বডি মানে সাইডটা দেখুন কেতে নর্তকীরে পুরা চক্র চক্র আছে হুম বহুত সুন্দর লাগুছে আর এটা হচ্ছে আর এটা তো ফুল আঁচলটা আঁচল সাইডটা দেখুন হুম বহুত সুন্দর লাগা বহুত শাইনিং আছে এটা পাটো ভাই লাগবা পুরা হুম তার আর গোটে ডিজাইন দেখামা হে কলর রে এই সেম কালারের ডিজাইন মানে টিকে দেখি রে মানে তার ডিজাইন মানে দেখামা হুম
দেখুন কেତେ ଟିକେ সুন্দর লাগুছে পুরা ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ରେ ଆସି ଯାଉଛି ନା গুটে কলর আসবা ডিজাইন টা খালি অলগা আসবা ଏଠି ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ଦେଖୁন ଆঁଚଲ ବି ହେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଲାଗୁଛି। ବଡିରେ ବି ହେଇ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଆঁଚଲଟା ରେଡ୍ କଲର ରେ ଅଛି দেখুন, ଏଇଟା এটা আঁচলটা দেখুন हे सेम कलर ऊपर केतेटा डिजाइन आउछे जे इटा আছে দেখুন ডবল বর্ডার উপরে এটা আছে হচ্ছে কেতেটা বর্ডার আছে দেখুন দেখুন তার ডিজাইনটা কেতে সুন্দর লাগুছে হুম। হেলা এটা 6 বর্ডার রে আসছে হুম আর এটা হচ্ছে এটা তার আঁচল side এই চক্র ডিজাইন যে আপন মানকো কেতে সুন্দর লাগুছে মিলি ଯିବା দেখুন চাইবে বলে আমকু মেসেজ করবে আমি সেটা বতেই দেব রেড জানলা লাগি হলে এটা মেসেজ last করলে collection। পাইবা এটা হচ্ছে গোটে আসিলা হেই সেম কলর উপরে সেম কলর উপরে হুম ডিজাইনটা টিকে অলগা আসবা হ্যাঁ হেলা কফি রে রেট আছে ব্ল্যাক নুহে হুম হেলা কফি আছে আর রেট আছে আর এটা চক্র তার ডিজাইন রে এটা তার আঁচল সাইডটা আঁচল বডি পুরো সেম রহুছে না কেতে সুন্দর লাগুছে দেখো হুম আর তার প্রাইসটা কানা আছে প্রাইসটা এটা মেসেজ করলে আমি রেটটা বতেই দেব আর সব বেস্ট প্রাইস লাগবা বঢ়িয়া প্রাইস লাগবা পুরা হুম দেখুন প্রাইস भी बहुत बढ़िया ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ দেখুন যদি ভিজিট କରୁଛନ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ के तो देखुन इनु थान कपड़ा रो भी केते सारा कलेक्शन आसी छै ड्रेस पीस भी बहुत सारा मिलिबा साड़ी भी लो प्राइस रु नेकरी हाई प्राइस तक आपण मानको सब कलेक्शन इनु गुटे जगह रे ही पाई पारबे ऑनलाइन जदि नेबा के चाहबे बोले वीडियो के देखबे स्क्रीनशॉट मारी के पठाबे जदि हमर पाके अवेलेबल थिबा बोले सेटा हमें कहि दमु अपन पेमेंट करबे हम सेटा पोस्टल रे पठे देबु रज भी आसला न टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ आ बहुत जल्दी ड्रेस पीस रो भी वीडियो आसबा खास रजर लगी आपण माने सेटा भी नहीं पारबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बोले हमर वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ जोहार